हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पे आज 7th क्लास रो इंग्लिश बाबा तिलका माझी रो एसजीपी 2टी पढ़ा। तेबे लक्ष्य कर रीड पैराग्राफ 4, 5 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। प्रथम 4 और 5 टी को पढ़ा, नीरव पढ़ा और तार जो कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन अच्छी करने लिखाई। एठारे केवल आम रीडिंग करिबा एवं तार माने करिबा। परवर्ती वीडियो रे कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन गुडी को करिबा। तबे लक्ष्य कर 4 कोन अछि, द सांताल्स आज यू नो आर फ्रीडम लविंग पीपल। इन दोज डेज दे लिव्ड ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट, प्रिपेयर्ड fields and grew different kinds of crops. The king had a little control over them. Once or twice a year they had to help the king when there was a war. But after the Plassey battle, the British became the rulers of Bengal, Bihar and Odisha. The king of Bhagalpur came under the control of the British. The British wanted to collect more money. They asked the king of Bhagalpur for more money. The king in turn appointed outsiders to collect rent from the tribals. Some tribal villages were given as patas to some landlords. The landlords asked the Santals to pay more taxes and often took away their property and lands. बर्तन देख तार संपूर्ण माने करिबा प्रति सेंटेंस रो। तबे द सांताल्स आज यू नो आर फ्रीडम लविंग पीपल। साधारणतः सांताल माने फ्रीडम लविंग पीपल, तार अर्थ स्वाधीन प्रेमी लोक। तुम्हें जानिथिबो सांताल माने स्वाधीन प्रेमी लोक, से सब स्वाधीन भाव में बंची रही आग्रही। इन दोज डेज दे लिव्ड ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। से समय बा सेते बेले फ्री लाइफ के माने सांताल माने दे लिव्ड ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। बाहर बल प्रयोग बा सेतेबेले सेमाने कौनसी बाह्य नियंत्रण रे न रही स्वाधीन जीवन यापन करने को भल पाउथिले बा जीवन यापन करुथिले। दे क्लियर द फॉरेस्ट, प्रिपेयर्ड fields and grew different kinds of crops. दे क्लियर द फॉरेस्ट, से माने जंगल को सफा करथिले, वन को सफा करथिले। प्रिपेयर्ड फील्ड, खेत प्रस्तुत करथिले एवं ग्रीव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार कण शस्य उत्पादन करुथिले। जंगल सफा करुथिले, जमी प्रस्तुत करुथिले एवं विभिन्न प्रकार फसल अमल करुथिले। द किंग हाड लिटिल कंट्रोल ओवर देम। राजांकर सेमानंक उपरे अल्प किछि नियंत्रण रहुतला। राजांकर अल्प किछि नियंत्रण तांको उपरे थिला। का उपरे? सांताल मानंक उपरे। वन्स और ट्वाइस ए ईयर दे हाड टू हेल्प द किंग व्हेन देयर वाज ए वार। वन्स और ट्वाइस, थरे किंबा दुई थर, ए ईयर गोटे वर्ष रे, दे हाड टू हेल्प द किंग, से माने राजा को सहयोग करथुले केतेबेले व्हेन देयर वाज ए वार, जेतेबेले युद्ध होउतुला। वर्ष रे थरे किंबा दुई थर से राजा को सहयोग करथुले केतेबेले युद्ध समय रे। बट आफ्टर द प्लेसी बैटल द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ बेंगल, बिहार एंड ओडिशा। आफ्टर प्लेसी बैटल, पलासी युद्ध परे परे इंग्रेज मानकर कबल किए पड़े आसला बंगला, बिहार एवं ओडिशा शासक होगले। क्यों माने? ब्रिटिशर माने। बिकेम द रूलर्स ऑफ बेंगल, बिहार एंड ओडिशा।
द किंग ऑफ भागलपुर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। भागलपुर जेहेतु बिहार रे तेणुकरी ऑटोमेटिकली भागलपुर का अधीन पड़ेगा ब्रिटिश मानक अधीन पड़ेगा। बेंगल बिहार ओडिशा जेहेतु सी अधिकार कले ता भितर भागलपुर भी पड़ेगा जहाँकि द किंग ऑफ भागलपुर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश तांको अधीन को चलीगला। ब्रिटिश अधीन को भागलपुर भी चलीगला। द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट मोर मनी। द ब्रिटिश वांटेड इंग्रेज माने चाहिए बा ब्रिटिशर माने चाहिए कौन अधिक कर संग्रह करने मोर मनी कलेक्ट माने संग्रह करवा। इंग्रेज माने अधिक टंका आदाय करने को चाहिए। द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट मोर मनी। दे आस्क्ड द किंग ऑफ भागलपुर फॉर मोर मनी। से माने कौन कले आस्क्ड क्या पचारे राजा को केउंटिका राजा भागलपुर फॉर मोर मनी अधिका टंका पाई। द किंग इन टर्न अपॉइंटेड आउटसाइडर टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबल्स। राजा यथाक्रमे आदिवासी मानक ठारू खजना आदाय करने को बाहर लोक मानक नियुक्त देइथिले। सम ट्राइबल विलेज वेयर गिवेन आज पटास टू सम लैंडलॉर्ड्स। केतक आदिवासी गाँव को केतक जमीदार को पट्टा आकार रे दिया जाइथिला। से समय केतक पट्टा आकार रे केतक आदिवासी गाँव को दिया जाइथिला जाकि जमीदार माने ताको सब कलेक्ट करथुले। द लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड द सांताल्स टू पे मोर टैक्सेस and often took away their property and lands। जमीदार माने लैंडलॉर्ड हला जमीदार जमीदार माने सांताल मानंकु अधिक टिकस देबाकू कहिथिले एवं अनेक समय सेमानंक धन संपत्ति और जमी गुड़ी को छड़ाई नेउथिले। जदि जे कर न देई पारला जमीदार को तेबे तांको लैंड आउ कोन प्रॉपर्टी धन संपत्ति एवं जमी को छड़ाई नेउथिले। जेहेतु तांको पाखर तांकर पावर थिला जमीदार पाखे तेणुक सी छड़ाई नेउथिले। तापर 5 नंबर देख तिलका डिड नॉट लाइक दिस। तिलका किंतु याकू पसंद करनुले। ही आस्क्ड द सांताल्स नॉट टू पे टैक्सेस। से काकू सांताल मान कहते तुमे आदौ टंका दियो नाही बा कर दियो नाही टिकस न देबाकू से परामर्श देउथिले किए तिलका माझी कारण से आपको पसंद करनुले। द सांताल्स बिकेम ए रियल प्रोब्लेम फॉर द गवर्नमेंट जहाँकि सरकार मुंडबिंधार कारण प्रोब्लेम हो गला असुविधा है समस्या है। सांताल माने सरकार एक वास्तव समस्या हो जाइथिले कारण जो तिलका कथार से टैक्स देले नहीं तेणुक गवर्नमेंट कौन कले गवर्नमेंट पाक टैक्स गला नहीं जहाद्वारा समस्या सृष्टि है। टू ब्रिंग द सांताल्स अंडर कंट्रोल ए न्यू कलेक्टर वाज अपॉइंटेड इन भागलपुर। टू ब्रिंग द सांताल्स अंडर कंट्रोल निज अधीन को आनिबा पई ए न्यू कलेक्टर जने नुआ कर आदायकारी कलेक्टर हेले आदायकारी वाज अपॉइंटेड इन भागलपुर भागलपुर रे नियुक्ति देले जने नुआ कलेक्टर को जे कि कलेक्ट करिवो से कर तांको नुआ पोस्टिंग देले अपॉइंटेड माने नियुक्ति देले। हिज नेम वाज अगस्टियस क्लेवलैंड। तांको नाम कौन थिला क्लेवलैंड थिला अगस्टियस क्लेवलैंड। इन डिफरेंट वेज ही ट्राइड टू ब्रिंग द सांताल्स अंडर कंट्रोल। से सांताल मानंकु निज नियंत्रण को आनिबा को विभिन्न प्रकार चेष्टा करथिले बा प्रयास करथिले। अंडर कंट्रोल निज अधीन को आनिया पई विभिन्न प्रकार प्रयास निश्चित करथिबे। से ही अपॉइंटेड सोल्जर्स फ्रॉम अदर ट्राइब्स टू फाइट एग्नेस्ट द सांताल्स। सांताल मानक सहित संग्राम करने को से अलग आदिवासी संप्रदायर सैन्य मानक नियुक्त करथिले। से बहुत चालाक थिले तेणु भितर लगेले आदिवासी भितर कौन लगेले
ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇଦେଲେ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନେ ଖଜନା ପାଇବା କଥା ବା କର ପାଇବା କଥା, ତେଣୁକରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତିଲକା କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର୍ ଦିସ୍, ତିଲକା ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ବା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତିଲକା କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର୍ ଦିସ୍, ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ କିଲ୍ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତିଲକା ମାଝୀ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସଂଗ୍ରାମ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କାହାର କାମ। ତେଣୁକରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ କିଲ୍ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମନେ ହେଲା କି? ତାପରେ SGP 3ଟି ଦେଖ, ରିଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 6-7 ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 6-7କୁ ପ୍ରଥମେ ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ତାପରେ ମାନେ କରିବା। ମନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ରିଡ଼ିଂ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ଦ ଚାନ୍ସ କେମ୍ on the morning of 23rd January 1784. Cleveland was riding to his house on horseback. Tilka shot an arrow from a distance and killed him on the spot. The news of Cleveland's death spread everywhere. The government brought more soldiers and weapons, but Tilka and his people fought about a year, killing many British soldiers with their arrows. At last they made a sudden attack on Tilka and his followers. Tilka was arrested. He was mercilessly beaten. His hands were then tied to a horse and he was dragged all over Bhagalpur town. But Tilka did not die after all this, so they hanged him from a tree. The place is known today as Tilka Chowk. ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମିନିଂ କରିବା ଦେଖ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଦ ଚାନ୍ସ କେମ୍, ସୁଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାନ୍ସ କେମ୍ ଅନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ 23rd January 1784. Cleveland was riding to his house on horseback. On the morning 23rd January 23 ଜାନୁଆରୀ 1784 ମସିହାରେ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତିଲକା ଶୁଟ୍ ଆନ୍ ଆରୋ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ଡ ହିମ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ତିଲକା କ'ଣ କଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ, ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ ବା ତୀର ନିକ୍ଷେପ କଲେ କାହା ଉପରେ? କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏବଂ ସେଠାରେ କିଲ୍ଡ ହିମ୍, ସେଠାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। କେଉଁଠି? ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେଥ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଭ୍ରିହୋୟାର। ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରଟି କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାପିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏଭ୍ରିହୋୟାର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଯାହାକି କ୍ଲେଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ମୋର୍ ସୋଲଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିପନ୍ସ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେହେତୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରିଙ୍ଗରୁ ବ୍ରଟ୍ ହେଇଛି, ଆଣିଲେ ମୋର୍ ସୋଲଜର୍ସ, ଅଧିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଏବଂ ୱିପନ୍ସ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଗାଇଦେଲେ। ବଟ୍ ତିଲକା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଫଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଇୟର୍, କିଲିଂ ମେନି ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଆରୋଜ୍। କିନ୍ତୁ ତିଲକା ଓ
ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରି ପକାଇଥିଲେ। ତିଲକା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ସ, ତିଲକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଆରୋଜ୍, ଶରରେ ବା ତୀରରେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେ ମେଡ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ତିଲକା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ସ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ତିଲକା ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହାକି ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କୁହାଯାଏ। କାହାପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ? ତିଲକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ। ତିଲକା ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍, ତିଲକା ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ହି ୱାଜ୍ ମର୍ସିଲେସଲି ବିଟେନ୍, ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତିଲକାଙ୍କୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବା ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ମୁଖିଆ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେଆର୍ ଦେନ୍ ଟାଏଡ୍ ଟୁ ଏ ହର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରାଗ୍ଡ ଅଲ୍ ଓଭର ଭାଗଲପୁର ଟାଉନ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ସହର ସାରା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ବା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି, ଡ୍ରାଗ୍ଡ, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଅଲ୍ ଓଭର ଭାଗଲପୁର ଟାଉନ୍, ଭାଗଲପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଟଣାଯାଇଥିଲା, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ତିଲକା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଏ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଲା ପରେ ବି ତିଲକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା। ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଟ୍ରି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବା ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁଡେ ଆଜ୍ ତିଲକା ଛକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆଜି ତିଲକା ଛକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନୋନ୍ ଟୁଡେ ଆଜ୍ ତିଲକା ଛକ୍। ହିଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଫରଗଟନ୍ ତିଲକା ମାଝି, ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସ, ବଟ୍ many people who came to Bhagalpur pay their respect to Tilka in 1969. The Simant Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan came to Bhagalpur. He went to Tilka Chowk where Tilka was. He went to Tilka Chowk where Tilka was hanged and paid his respect to this great martyr. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମାନେ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଫରଗଟନ୍ ତିଲକା ମାଝି, ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସ। ଇତିହାସ ତିଲକା ମାଝିଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ମିଳୁନାହିଁ। ବଟ୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଭାଗଲପୁର ପେ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଟୁ ତିଲକା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗଲପୁରକୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତିଲକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ପେ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହାକୁ? ତିଲକାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗଲପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଇନ୍ 1969 ଦ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ କେମ୍ ଟୁ ଭାଗଲପୁର। 1969 ମସିହାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଭାଗଲପୁର ଆସିଥିଲେ। ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ତିଲକା ଛକ୍ where Tilka was hanged and paid his respect to this great martyr. He went, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଟୁ ତିଲକା ଛକ୍, ତିଲକା ଛକକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ where Tilka was hanged, ତିଲକାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏହି ମହାନ ଶହୀଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନେ ହେଲା କି ଏ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ତିଲକା ଛକଠାରେ।
मन लगी तेबे मन दे पढ़िबो, समय नष्ट करिबो नाही। परवर्ती वीडियो रे कंप्रेहेंशन क्वेश्चन गुडी को तार आंसर करिबा। रहउची जय जगन्नाथ।